So guys, mga dini atong trabaho diri sa bukid no. Atong hinluan ang kagugnan para natay katamnan og saging kay medyo libo na gid kayo ang palibot. So mo na atong buhaton, atong galban sa tag-as kay nga kugon. Para og mahinlo na ni mahuman na nagpanggalap tanan sa kugon. Ato aning kan dauban. Pagkahuman og daob, wala na pwede na magtanom og saging. So life hack lang ni siya, mao lang ni siya tong panginabuhi karon sa bukid, manghinlo ta. Kay wala pa man gid in taon ang akong schedule sa flight, so ari sa ta sa bukid magkumbati. Wad-wad sa tagtaman ani panggaba ning tag-as sa kay kugon. Nini sa daruhan in taon. Kay wala na kay matagad kay busy na sa pangwarta. So karon ato ning tagaan og gamay higayon basin pa unta makatanom na tagsaging ani. Og pod aduna tay maani.